guys, for today's videos, this is Shagit Gaming. and this is my friend Mikmik. Magtula mig ay sabay mi magdula sa hospital, Animal Hospital. animal hospital. So let's go. Let's going. Keep going. Let's go. Starts. Isabayan lang sila tanan. Sige. We need one here. Need pa na mag-isa diri come on. Kaya tatlo ba'y makatrabaho dyan punta? Sige. Di man dyan siya hadlok. Karang murag shawarma laman siya. You see, purple siya kasi friend namin siya. Friend namin siya, okay? Please watch this video. Please keep like and subscribe. Thank Dili you. mo mag-like ug subscribe. Kung bagong dyan ka mo. Pati ko ninyo daw i-subscribe. Sumbagan daw mo sa ko ang friend. Work at the hospital until you find out what's really happening. Dari ang back. Time to play it. Hope you enjoy all. Ano na biyak ko diri? Na-reach na ba ko or 2 shift? Ambot basta. Shift 1. Naman ni siya What do I like? Naa siya. What do I look? You're purple. And you're pink. Come on, what should we do? Baby color, biyan ako ng pink. Hey, Wait, checks na ako ng check. Ay, wala pa dahil wala pa. I have an appointment. Na siya stand. Uy, gosh, ako magpicture. Ako magpicture. Ako inspect. Okay lang na siya. Okay, go. Ay, wait, pinata ka buo. Tatlo. Take a badge. What's that? Take badge. Ay, take badge. I Nasa got sa room 1. Check in patients. Okay. Di man dyan siya hadlock. Pero pagka dugay-dugay na siya mga anomaly. Kabalo na ko herbs ni una. Herbs. Kuha sa kong herbs. Why do we need herbs? Oh, look at that. Ano? Da yung gloves? Ay, nana ko yung herbs ha. Nana ko yung herbs. Herbs, tama. Gasyong. Gasyong! Ay, kalago. Go na ta. Mag-check na ta sa mga ubang patient. Okay, ako na lang magbantay diri Kami dito, tapos ikaw bantay din. Mag-get sa kong copy. Ay, dugayap na sa copy. Okay. Uy, gi-expect na mo siya. Oh, lang to Kinana. Bye-bye, sir. Siya na room. Room 2. Sunod, The patient get room 2. The remaining patient number 1. Oh, basi maple syrup or basi ambot. Kasi ito siya nakadto. Uli na. Uy! Jump scare up ako. Sure, close it. So, ako na bahala diri, guys. So, Okay na ni. Uy, the doctor is arriving. Uy, friend na mi. Add friend po ni si Sus BFF. Shout out para kay Araf Alpanet Sus BFF. It's a doctor. You must be the new hunter. I'm Dr. Harlow. Some advice if things get strange, just skip it. You are not normal. Atong taser! Taser! Atong taser! Why? What taser? Shatter. Yes! Sarata ko 2-0-0-0. Yes! Oh, we got pass. It's like murag siya kanang Best. Akong best. Yes. Best man jud ko. I am the best. Oy, gasyong mo. Sumbago. Get out, please. Get out, please. It's ni siya. Get out, please. Get Unsa out, niya siya? please. Wait lang. Actually. Buang up. Ay, shutter! Shot!
Oh, we need Gasyong, tester. kailangan kong coffee. Low akong sanity. Where's your coffee? Gabrewing pa. Kita nagkuha sa akong coffee. Sira na eh. Kita nagkuha sa akong coffee. Wait, check sa nato ni. Oh, hey. I'm here for my appointment. Ayaw sabay. Ako sa mag-inspect. Okay raman siya. Dili, kailangan panig, kung sa mani, eh. Wala may something siya ha. It's fine. It's fine then. But I need to check lang. Siya na room. Kay adtoon na to. Wait lang ha. Room 4. Pero ang room 5 good. Kara, dyan ako din lahat. Ay, ang room 8. Are the mates real? I don't know. Ask yourself. So, maple syrup ni sa inyo, ha? Basta. Mas pasa po dun ba? Hey. Baktas ko eh. I'm here for my appointment. Uy, check sa CCTV. Check sa CCTV. Asan si? Nasa likod mo. Karo. So, Is it okay? Okay, good. Pwede na. Take a picture. Kung na something wrong, i-shot na yun. Save. Maple syrup. Ay! Cup syrup. Save. Go. room siya kaning room 1. Oh, nice. Nice or nice? Bahala. Ay, gasyo, akong coffee. Ayoko akong coffee. Hello. My name is Dustin Thomas. I have an appointment. Take a deal. Pasap. Wala, may normal, may ilang picture. CCTV check. Two. Room 3 siya. Okay, wait lang. Nato ko'y patient. Na siya. Room 3. Room 3. Room 3 as a yes. What's that? Sila. Lumabi ako ka-best kay ako lang man to isa nakano ko. Damn. The remaining patients. Gasyong, abriya ni. Kumadagan ko. Hold on. Doctor is arriving. Come on guys, come on. Ay, open ako sa inyo. Uy, nay, coffee na? Sana. Yes. Akong sanity. Luna. No, gamay kayo to. Coffee. Asang coffee yan? Taas biya na. 100 biya taman. Okay. Ay, kabad. Oh, yes. Yes, open sila. Who? Open sila. Kinsa? Hindi. Ayaw ni. Uy, speed boost. Kari ako Ako ang best. Nga naman. I don't know. Ay, congrats kay. Uy. Shut it. Oh. Salamat. Open na ni. Yes. Ratyu! You're so cute! Ano na si Ratyu? Ano siya? Innocent siya. Kinsa? Tara, oh. Okay, ako na ana. Ratyu na siya, bay. Ay, bahala lang ang pangalan niya. Lalagay ang pangalan. Basta, maingon lang niya. I see things. Excuse me. It's a dangerous. Gasyong! Buang! Arap! Arap!
ba ano? Ako na dira ba didto na mo. Uy, bay, ayun na, bay, ayun na. Ano naman? Bad na siya. Araha! Lagutan mo, arah. Uy. Tuk. Ay, gasyong. Bay, kabalo ka ni bay. Okay, be careful guys. Bye. Gasing. Ayun, gasing. Sama na. Ay, gago, puting batang. Balak mo. Huwag naman. Give La. coffee. Ay, wala ko'y coffee. Wala coffee. Shot na lang natin ni. Wala tayo coffee. Wala coffee. Wala tayo coffee. Gago mo. What? Mind your words, guys. Well, salamat sa inyo ha. Ikaw, good Tarang ka po Wala mo eh. Ano na ako rin? Piligan niya, wala nga kayong coffee. Ariday ko, nana. Awa, ayaw, piyo, ting. Sisiyang nakating. Gasyong i-charge na ako ni. Weird lagi. Second patient. Bay, kabalo ka na si Barney, bay? No. Killer biya na siya. Who's Barney? Karang kato na ngayon, good coffee. Kato na ngayon, coffee. Ikaw man po, Big Bad Wolf. Uy, ubo. Ayo. Hindi. Ginashot niya na, pero wala niya ginasila ng portahan, no? Gasyong ka? Buang ka, day. Di mo dyan po na sila masulod dire. Ay, gasyong, open! I-open! Big Bad Wolf. Ako na. Check sana ako ng CCTV. Save. Ang picture. Ako sa picture sa... Wait. Ay. Sige, gusto ko nga pangalo. Boom. Okay. I'm gonna go. Big Bad Wolf. A Big Bad Wolf. Pagulat mo nga ako. Musta siya. Room ano siya? Room 8. Gosh. Prepare lang kong eye drops. Put safe. Safety! Bawal naman mo sa baterya. Shot! Bay, basta iba good ang naun nila, bay. Or post nila pag... Bay, kung iba good nila ang post, bay. Tapos kung ano ang post na uban. Ako, isarada. I know. Don't worry. Okay. Gosh, mamatay! Mamatay! Kari. Pagdali. Mamatay. We have another customer. Mamatay na mag-inom ko. Kasi mamatay siya. Mamatay ko, ani. Di ko mabalik diri sa room 8, oy. Ano man? Mamatay na dahil na sila kung naan na sila sa room 8. Okay, we have another patient here. And his room is... Love you. Yung room kay... Gosh. Room 7. Okay. Room 7. Wrong one. 6, 7.
I think I need coffee. Big Bad Wolf. Uy, kailangan ko coffee, bay! Kailangan ko! Gamay na biya ko. Gamay kayo kung sanity, day. Gamay kayo kung sanity. Na-check ko din mo. Uy, kasong kinsa nag-ano ato? Ambot. Tarantading ning afre pinuptok. Gisiradan man. The fuck? Hey, mind your word. Hadlo ka pa din. Hadlo ka pa din. Ay, Go, sugod ka, uy! Tingnan niyo nga, oh. Ang bay, kailangan ko coffee, bay. Kailangan ko coffee. wala pa coffee. Tuwag ako ha. Dapat ayun na makuha. Check ang CCTV ko, say. Don't worry. Is it okay? Safe siya, so Sa CCTV, day! CCTV. no need na ng CCTV uy, kung ano na. Kung okay ang picture. I will be in room 5. Ikaw na po dalabi. Kay busy kayo po dala. Ako mandari ah. Sige, bantay ka nga room 5. Oh, hindi ba naman? Abig gado. Uy! Ara! Haham! Kalakot na kayo para ba? Digital fire! Digital fire! Digital fire! Asa ka? Digital fire! Asang patient on fire? Uy! 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 Tarantading nga patient ne. Naguta po ng bata. Uy, napagalit yung patient dere sa room 5. Tarungan yun ng patient na na. Lagot kayo sa Araf ba? Sige ako sa babon. Gasyong low sa netin ako. Napagyapoy coffee. Room 4. Ikaw na po dari abi. Ako dara abi. Room 5 ha. Asang room 4? Nadiryo, nadiryo. Where? Ay, okay na 3. I need sanity. Ay, gigigi. I'm Roxy Taked, da? I have an appointment. Pu 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 pu. Pu 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 pu. Hey, 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 lover. Gasyo, sumbagon ta karon. Ready, ready. I need coffee. Oh, hi, sanitin ako. I got room 2. Ganito siya. Wait. Dugaya po din mo. Uy, giulat ko sa mga na dire. Open ang shop. Hi. Ay, lagot. Bay, kung maagod mga ano ba yung Mana? dikit sa wall. Hello, shift 3 na. Asa na? Asa pa? Room what? Gasyong 3. Kare. Tapos. Ako na sa perimeter. Tapos. Nana na itong ano, perimeter. Ano na lang katong? Anak ko. Okay, asa pa man? Uy, doctor is arriving. Come on, Balik let's na. go. Let's Balik go. na. Kailangan pa kong sanity. Kasi open na po ang shop. Kaya Maybe. kailangan din ako sanity. Some patient may seem unstable. Unstable. Yung Yeah. dara doctor, weird kayo ka.
sure use the photo and camera to stay alert. Yes, doctor. What about 999 patients? Taser? What's taser? Laguta po doon. Yan ako ng taser. Yan ang taser! Ala, best na po ka. Ako na po diribi. Ay, shop open. Ako na. No! Laguta po nila. Wala ko mapalit. Gusto ko mapalit. Unsa ni na diri chocolate? Yun o, tara. Wala ko'y uban. Wala na ko'y uban. We have this. Okay, normal. Sila ko. Safe. Siya na room. Room. Patient on fire! Patient on fire! Asa, patient on fire. Asa? Hoy! Patient on fire. Okay, so. Okay, good. Gosh, yung laguta ko di oy. Big bad move. A big bad move. We have another. Wait, who's taking the patient? I don't know. We have Asa dito siya na room? room 7 ba to? Sorry. Damn. Tani siya, got room 1. Oy, ikaw, Arap! Ikaw na, Arap! Araf, ikaw room 1. Tarantado. Wala man siya room 7. Kisa ang taser? I don't know. Kisa ang taser? Si ito Asap. Kisa ang taser? Woo! Hoy, ang patient, room 1. Room 1! Mamatay to. Pero na itong isa ka patient! Ambot pangita. 7 ba to? Wala sa 7 dahil. Eight. Wala sa 7. Wala sa 8. Happy ka. Kara. 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 Boom! Kurata pud ako una uy. Hala. And then we have this Kailangan siya. room 8 pod. We have another customer. Gosh, yung roommate? Oo. Damn. Herbs! Herbs, asa ka? Gosh, yung herbs! Herbs! Naitaw dito! Herbs! Kailangan ko boost. Ay, gosh, yung room 8? Oo, room 8. Ay, room 6! Mandaay ni buang! Tuto. Gosh, yung... Na! Kaya, basta bay! Basta! Huh? Tabangas ako din niya, Dribe. Busy pa ko! Nasaan buhaton dari ah? Ay gosh, yung need na to, Tabangas ako. Need na to. Gosh, yung namat. Dahil di man good maggawas kailangan. Ay, Herb. buang nga eh. Ahay. Galibog na ko sa inyo, dahil. Bay, di naman good maggawas, bay. Naalaman ko dari. Ay, heart. Eh, na naman dari ah. Scissors. We need to Dali kay mamatay. 1H. Ako nana. Ahay. Dugay kayo ka, bay. Meat. Heart. Ay, meat. Pari ako na transplant ani. Scissor. Mamatay ni siya. Oh! Thank you. Bay, labay ng basura, dere, oh! Labay ng basura. Ay, operator room. Dahil ng room 8. Adlo ka pala ko ato, uy. Hi, Barney! You need coffee? Because I need coffee. Kulat lang, Barney. Saradoon lang taka. Basta. Sarado Ay, na. gamay na kayo kung saan itigil. Ako nakita. Ayun. Ay, gaga!
Need na ko og coffee. Open. Open. Sorry, Barney. We don't have coffee. I need coffee. Boy, Minus 1 job stress. Coffee. kaso, kuha na, bay. Kuha, bay. Kuha, bay. Kuha. Kuha. 3, 2, 1. Kuha nga, oy. Kitsan. Oh, thank God. Thank God. Salamat sa imuha. Love you, Day. Oh, salamat sa imuha, Aras. Pero kung mapusilan, dyan ka pusil ba? Wait, ano saan na natin i-record? Ano naman ni 26 minutes. 36? Oh, we should end here pag-abot of shift 6. Ang Bear Bears. Buwa nga, palang pangalan rin. Boom. Kasi, Safe. CCTV camera. Ayaw, ayaw! Shot! 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 Not safe, not safe, not safe, Ano not safe. naman? Not safe, tara sa CCTV. Okay, matuyahang ano. Uy, si Ron, the appointment? Appointment? Look at the CCTV, guys. Name's Ron. Okay, ang CCTV? Oh, safe. Kasi pala sila si Ron. Wonder they keep hiring people? No. Yes! No. Yes. No. Never mind. Never mind. Hilang dara, oy! Ow! Okay, normal. It's not my lover. She's just a girl. So And let's... I am the one. But my Agat room 3. Ako, Nana. Ako na, Ana. Ako na, Ana. Jessie. Room 3. Ako, Nana. Ako ni Arnie. Come here. Dugayan Ay! mo lakaw, oy. Ako na lang dito, oy. Bala na mo, dre. Lagi. Let me try. To the left, to the right, to the left, to the right. Sir, dugay kayo ka rin. Ren. Knock me out of... Gosh, ayoko sa nag-aon. We have a customer. Yang room kay room 7. Room 7, Yes. goods. Ano sa ganito? Room 7. Di ba na patient na tanaw ng cough syrup? Sino nagsarado? Ako kay itom yang ano. Oh, goods ka, girl. First started, kaso first started ng room 1. Kaso, ako. By Ano? spray. Okay. Okay. Wala kong salito. Bay, ibalot ko daw fire extinguisher, bay. Kaya ako nag-goodbye. Ah, sige. Oh. Balik ang fire Gamay extinguisher. na kayo ako ang ano. Ako ang sanity. Wala, boy. Gamay na po nakuha, boy. Mother Shiva. Sorry ako nadugayan miha kay namang goy fire good sa room 1. Yeah. Better like to my friend. Hilang na. Need na kong coffee. Hello, boy. Sorry. It's okay. Nag-drink na ko. Sige lang. Room 7 pa siya, no? Pila niya siya? 1 minute lang dito. Ay, 2 minutes. Ay, room 8. Boy, uban na ko, bi. Hadlok, bi ako na rin sa mga second. Low na gani kayo ako ang ano. Hindi na pwede.
red, blue, 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 red, blue, Room 8 pud siya. Room 8? Yeah. Wala po na. Tabangan na lang ta ka, be. Wala po ko huwag diri. Tabangan ta ka. Gosh, yun na eh. Dali. Wait, room 8? Mm-mm. Safe sa taas? O safe, safe. Wala kayo, nalibog naman ko sa ano? Sa ano numbers? Ikaw dito, Atina. Ay gosh, yung patay, 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 patay. Banda pa ta, banda pa ta. Steak, steak, steak. Ako ani. Ako, nana. Heart. Ah! Heart. Dali ako. Woo! Easy. New world record! Yeah! Uy, gosh, yung napamanday, ano? Saan eh? Ito mo ng room 7. Yeah. Oo, labi. May pasirap o bandage. Mana? May pasirap o bandage. Ay, gosh, nagalagay ko. Ay, nalagay ko naman. Safe name, ano? Name doggy. Doctor's arriving. They're coming. Gosh, oh. Nagdagan. Anomaly attack? Oh no. 6 people died and many more were hurt. Tapos, be prepared. The ambulance is coming. Ano? What? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. What's happening? Oh no. Please don't. Close the door. Shit. Please. Please don't. No! Dali yun. Mamatay na sila, mamatay. 75 seconds. Ah, mamatay na sila. Mamatay na sila! Mamatay na sila! Panik ako! Panik ako! Bay, kung daghan na dyan na bay, pag-abot na nabi yung mga uban na 990 yung mga... Ay, gosh, wrong treatment. Wrong treatment! Gosh, yung namatay na sila! Wrong treatment! Naisa nakasurvive. Gashong! Gashong! What? I need to hurry. What? 3. What? Ayun nga, natalo nga kami. So, this is the end, guys. Bye-bye.
She get grimy.